and high energy start to my day. Thank you for asking. अच्छा, डोनाल्ड ट्रम्प साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करेंगे, हम ब्रिजेस को तबाह करेंगे, 4 घंटे का टाइम है, मिटा देंगे सारे ईरान को हम, आपको नहीं लगता ये सेंसेशनलाइजेशन जो है थोड़ी सी ओवरबोर्ड चली गई है? This world requires peace more than the rhetoric. Yeah, you know, I'm not that surprised to hear what Donald Trump is saying. ये इनकी बहुत ही typical rhetoric है. It's very, very inflammatory. It is very bullyish in approach. And interestingly, यहाँ पे जिस तरह interpret किया जा रहा है, mixed messages is something that you'll hear in all of the US media outlets that are saying that on one hand, he's saying he's going to demolish all of this, but then he's also okay with doing a deal and is open to negotiation. So he's kind of saying both the things, that the markets are also, the stock markets, as you may have seen, have reacted the same way as well. There is not a clear sign कि ये escalation की तरफ जा रहा है या peace की तरफ जा रहा है या एक ceasefire की तरफ जा रहा है या ये किस तरीके से हम इसको आगे लेके चलते हैं. But I will say कि next 24 hours till 72 hours will be the most crucial, because सबसे बड़ा जो negotiating chip ईरान के पास है वो है Strait of Hormuz that holds 20% of the world oil supply, and frankly right now they have the world economy by their hands and they know the importance of that. और Trump जो है he's trying to break through that, और ये इस्लामाबाद अकॉर्ड के थ्रू एक कोशिश हो रही है कि कुछ किसी तरीके का एक डील बने जो लेकिन अभी सामने नहीं आ रहा है. बिकॉज आई थिंक जो बिग डिस्कनेक्ट है कि ये लोग चाह रहे हैं टेम्पररी सीज फायर थ्रू द इस्लामाबाद अकॉर्ड, और जो ट्रम्प भी चाह रहे हैं टेम्पररी सीज फायर, एंड ईरान इज लुकिंग फॉर समथिंग मोर परमानेंट. दे वांट अ कंप्लीट एंड टू द वॉर एंड द लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस. Now, Maheen, my question is, on one side you've got business, on the other side there are civilian lives at stake. Iran हजारों साल पुरानी एक अदद civilization है. Iran damage लेना जानता है. Are you thinking कि ये Donald Trump will be able to push Iranians into bending and just succumbing to what Trump has to say? देखिए मुज़म्मिल, सबसे जो एक इंटरेस्टिंग मोड़ है ट्रम्प का भी, वो अभी अगर आप मैं आपको अमेरिकन का जो इनसाइड स्कूप है वो देना चाह रही हूँ कि वो अपने करियर के सबसे लो अप्रूवल रेटिंग्स पे हैं, और सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये वॉर भी है जो उन्होंने वेनेजुएला के साथ किया, जो ईरान के साथ किया, क्योंकि अमेरिका के लोगों को उन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो था कि स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, गैस प्राइसेस कम होंगी, ग्रोसरी प्राइसेस कम होंगी. अब उल्टा है, $4 से ज़्यादा पर गैलन ऑयल है यहाँ पे, क्योंकि ये जो वॉर चल रही है और चलती चली जा रही है और ऑयल सप्लाई के जो इश्यूज हो रहे हैं. तो आई थिंक जो अगर आप नोटिस करेंगे कि ईस्टर के दिन ही ट्रम्प ने एक बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव मैसेज दी थी, और अभी जो आप लोगों ने अभी साउंड बाइट प्ले किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं पावर प्लांट उड़ा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. इट इन अ वे द अंडरटोन ऑफ दैट इज कि ट्रम्प बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं और वो चाह रहे हैं कि ये किसी तरीके से वॉर को एटलीस्ट ऑप्टिक्स के थ्रू शो करें कि इन्होंने विन की है. लेकिन अभी वो उस तरीके का नहीं लग रहा है. मिलिट्रली मे बी, लेकिन असल में अभी ईरान रियली हैज द बॉल ऑन देयर कोर्ट. अच्छा, ईरान हैज़ द बॉल इन देयर कोर्ट. नाउ हमारे पास पीट हेग्सेथ जो हैं, ही इज़ ड्राइंग पैरेलल्स ऑफ द पायलट हु वाज रिकवर्ड फ्रॉम इरानियन टेरिटरी, और उसका वो हज़रत ईसा के साथ पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं. वेयर डू यू थिंक द मेंटालिटी ऑफ द वॉर कैबिनेट इज़ राइट नाउ? अच्छा, ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही. मुझे तो ये डैमेज कंट्रोल रखता है, बिकॉज जो मैसेज ट्रम्प ने शेयर की थी ईस्टर के दिन ऑन ट्विटर, जो कंजर्वेटिव रिपब्लिकन्स हैं दे वर शॉक टू द कोर कि ईस्टर के दिन आप इस तरह की बात कर रहे हैं. स्पेशली इन्होंने जो प्रेज टू बी अल्लाह कहा, मेनी पीपल हैड डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशंस ऑफ दैट. तो हमें ये लगता है फ्रॉम अ पीआर स्टैंड पॉइंट ये पीट हेग्सेथ का एक थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल तरीका था टू काइंड ऑफ विन द बेस बैक. लेकिन पीट हेग्सेथ के बारे में भी थोड़ा मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि अभी जो हाउस डेमोक्रेट्स हैं दे आर फाइटिंग फॉर एन इम्पीचमेंट ऑफ हिज बिकॉज ऑफ द वॉर क्राइम्स जो अभी हो रहे हैं ईरान में. स्पेशली एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आई थिंक आप लोगों ने भी कवर किया होगा कि कह रही है कि सिविलियन टारगेट्स नहीं होने चाहिए, राइट? लेकिन एक कंडीशन है वॉर लॉ में कि अगर मिलिट्री इज ऑक्यूपाइंग दो सिविलियन एरियाज और वहां से अगर फाइट करें तो वो टारगेट हो सकते हैं. तो अभी जो है जो इन टर्म्स ऑफ कॉन्वर्जेशन है कि वॉर क्राइम है क्या नहीं है, इस पे बहुत ज्यादा एक कॉन्वर्जेशन चल रही है, और बहुत सारे जो डेमोक्रेट्स हैं दे आर कंप्लीटली आइंग एंड ऑलमोस्ट ऑन द अटैक विद द 25th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि इम्पीच हो ट्रम्प
اور ہیکسیت کو بھی ہٹایا جائے کیونکہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ کام کیا ہے اور اتنی ساری سویلین ڈیتھس ہو رہی ہیں. انفراسٹرکچر جیسے اسکول ابھی ایران کا انہوں نے ایک بہت بڑا ٹیک اسکول ہے جس کو انہوں نے ڈسٹروائے کیا ہے, جس کے پروفیسر نے ابھی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے دیٹ وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دا وار. ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہماری اتنی بڑی انہوں نے یونیورسٹی کو کیوں اٹیک کیا ہے. اچھا, اب ٹرمپ کو دیکھ لیں, امپیچمنٹ کو اور 25th امینڈمنٹ کو دیکھ لیں. آفٹر لیٹس ڈرا سیناریو ویئر ٹرمپ از امپیچڈ, 25th امینڈمنٹ ان افیکٹ لائی جاتی ہے, ان کی سیٹ سے ہٹا دیا جاتا ہے. نیکسٹ ان لائن جو نام ہے, آپ کو نہیں لگتا وہ زیادہ ہارڈ لائنرز ہیں, وہ زیادہ پرو وار لوگ ہیں؟ ہاں, ایک تو میں آپ کو پولیٹیکل ریالٹی, جو ایک سیڈ ریالٹی امریکہ میں ہے کہ کبھی ہم نے اس طریقے کا نہیں دیکھا ہے کہ ایک پارٹی کا اتنا زیادہ اسٹیک ہو جائے کنٹری کے فیوچر میں, کنٹری کی ایگزیکٹو پاور میں, کنٹری کی لیجسلیٹو پاور میں. اگر آپ ابھی ہمارا کانگریس سینٹ دیکھیں, ہاؤس اینڈ سینٹ آلموسٹ ان میجورٹی آف ریپبلکن سپورٹرز, اینڈ سیڈلی وہ ریپبلکنس بالکل لائل سپورٹر ہیں ان کا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. سو دے ڈونٹ ریلی لین ٹو ود ڈیموکریٹس آن اینی تھنگ. تو امپیچمنٹ تو مجھے بہت دور کی بات لگ رہی ہے, لیکن آپ کا سوال دینے کے لیے, آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے میں یہ کہوں گی کہ ہاں, ٹرمپ نے جس طریقے سے اپنی پریزیڈنسی کی ہے, پچھلے 2 ٹینیورشپ اگر آپ دیکھیں تو کافی ہارڈ لائنرز آ گئے ہیں, اینڈ اٹ از اے میٹر آف کنسرن کہ آئی تھنک دس از دا ٹائم فار ڈیموکریٹس ٹو ریئلی ویک اپ اینڈ ہیو دیئر الارم بیلز رنگنگ. کیونکہ جس طریقے سے امریکہ آگے جا رہا ہے, it's very concerning to an average American citizen who's paying their taxes and they're kind of seeing where the money is going. Right. All right, let's talk a little bit about the business aspect of all of this. Do you think کہ جو ایران نے ڈیل آفر کی ہے allies کو کہ آپ اپنے جو کہ وہ ٹریڈ روٹس گزار لیں ہارموز کے اندر سے, اور ہم آپ کو نہیں روکیں گے بشرطے آپ ڈالرز میں ٹریڈ نہ کریں, آپ ہمارے ساتھ ہماری مرضی کرنسی میں ٹریڈ کریں, ٹرمپ از threatened by that move? اچھا, یہ آپ نے بہت انٹرسٹنگ بات کی ہے. اگر آپ آج کی پریس کانفرنس دیکھیں ٹرمپ کی, ایک بات آئی تھی اباؤٹ سیٹنگ ٹولز. تو ایک رپورٹر نے ان کو بولا کہ ایران کے جو لوگ ہیں وہ ٹول سیٹ کر سکتے ہیں جو اندر آ رہے ہیں اپنی شپس لے کے اینڈ گزر رہے ہیں. اس کے جواب میں ٹرمپ نے کہا ٹولز تو ہمیں سیٹ کرنے چاہیے. مطلب I felt like he had an aha moment when that reporter said that, کیونکہ he's like we can set those tolls and create profit out of it. لیکن in terms of our business اور profitability کی بات کر رہے ہیں, ابھی یہ جو وار ہو رہی ہے, it is probably the most profitable thing for the weapon makers, for ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے لیے یہ ڈیفینیٹلی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے لیے یہ بالکل بہت پروفیٹیبل رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ میں آپ اس وقت ہیں, آپ سیاٹل میں موجود ہیں, اور انسائڈر بائٹس آپ کے پاس موجود ہیں. انسائڈر بائٹس کے مطابق, انسائڈر اسکوپس کے مطابق, چائنا کے بارے میں اس ٹائم پہ انٹرنلی امریکہ کے اندر کیا سینٹیمنٹ چل رہا ہے اور کیا تھاٹ چل رہی ہے؟ دیکھیے, چائنا کے متعلق تو there many different things, right? Like in a way ایک بڑا تھریٹ سمجھا جاتا ہے from a business standpoint, from rare mineral occupation standpoint. ایک war to the moon ابھی جیسے جا رہے ہیں ہم, آپ نے سنا ہوگا about the Armistice mission that's gone to the moon. I almost felt like this was in a way beating China, کہ ہم پہلے کر لیں before China even thinks in that direction. I think right now front and center is Iran and what's happening in the next 24 to 72 hours. Especially Strait of Hormuz کا جو سب سے زیادہ سپلائی کرنے والا آئل کون سا کنٹری ہے, اس میں چائنا کا نام آتا ہے. So there are many reasons why I think it all boils down to Strait of Hormuz, which is like I said earlier کہ negotiation chip ہو گیا ہے ایران کے لیے as a very important one as they play on Trump, and let's see how it plays out. Now the world knows United States of America versus China, big war even on the trade front going on, power dynamics, global politics, geopolitical scape pe har tarike se China versus America ek adad intense situation. And do you think کہ Trump کے interest میں ہے Strait of Hormuz کو بند رکھنا and deliberate prolong کیا جائے گا اس چیز کو just to make sure کہ China faces the brunt? I don't think so, and the reason is, again, I'll go back to his career low approval rating. People don't want this war to be longer than it already is. ایک بہت بڑی No Kings rally all over US ہوتی تھی, اب وہ پوری globally ہونے لگی ہے. By No Kings they mean no Trump. And اس کو دیکھ کے I'm sure Trump got a little shook as well. He would want the temporary ceasefire. He would want to just get out of there. And I think that the Strait of Hormuz is the reason why he's like, okay, what should we do right now? But he has to make sure that his troops are out. They're not. Right. The biggest criticism of this war is the reckless use of American troops